Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb berikanlah kami kemudahan. Kita bersyukur dapat jumpa kembali di pembelajaran kitab Nahwu Mustawasani bersama kawan-kawan Ummahat angkatan kelima. Hari ini kita masuk pelajaran baru Ad-Darsus Tsaminu, pelajaran ke-8. Di mana minggu lalu kita selesai pelajaran ke-7 tentang isim mufrad, musanna dan jamak. Materi hari ini tentang mubtada wa khabar. Mufliha mungkin awalan iqra'i Ad-Darsu Tsamin, pelajaran ke-8. Judul kisahnya Al-Battotani wal sulha sulahfa sul sulahfatu. bagus. Sulah was-sulah satu. Sulahfatu. Lagi al-battatani Al-Battotani was-sulahfatu. Al-battatan dua angsa Dua ekor angsa dan kura-kura. dan kura-kura. Sulahfatu kura-kura, al-battatani angsa, dua angsa. Di gambarnya tuh di buku ada kan? Angsa. Dua angsa sedang membawa kura-kura dengan pakai apa tuh? Ranting. Ranting tuh, ranting pohon. Ranting. Al-kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidah tuh kata baru. Hmm. As-sulahfatu kura-kura. Hmm. Al-battatu angsa. Angsa itu mufrad, satu ekor angsa. Untuk gandanya kita tambahkan alif dan Alif dan nun. alif dan nun. Battatani. Kemudian Java yajifu kering. kering. Ini fiil sahih apa ini, Sahih mudha'af. Mudha'af seperti farra, Farra yafirru. farra yafiru, jaffa yajifu. Sahih mudha'af artinya kering, mengering gitu. Mengering atau sudah kering. A'ma yu'mi. Membutakan. Wazannya, wazannya Af'ala af'ala yuf'ilu. yuf'ilu. Jadi ada huruf ilat di belakang. Ada huruf ilat. Na'am. Mu'tal, na, Dan nakis. nakis. A'ma yu'mi membutakan. Membutakan, membuat buta. Ajibun. Menakjubkan. Menakjubkan. Ajaib. Al-husnu ranting. Ranting nih. Ranting pohon ini. Al-ghusnu tuh. Ranting. Ghusnu. Obado. Obado ala berpegangan. Nah, berpegangan. Berpegangan. Obado ala mudorenya. Yakbidu. Yakbidu. Qabado yakbidu. Berarti fa'ala. Fa'ala yaf'alu. As-sajaratu pohon. Pohon. Asyajar itu pohon. Waqa'a yaqa'u terletak. Terletak atau terjatuh. Waqa'a yaqa'u artinya apa? Jatuh. Terjatuh bisa, terletak bisa. Tapi nanti artinya terjatuh maksudnya. Ada huruf waw itu. Huruf waw, huruf ilat berarti mu'tal mi. Mu'tal misal. Misal waqa'a yaqa'u qa. Seperti wada'a Yadha'u. yada'u amarnya Do. da'. Ulangi Tanpa diartikan as-sulahfatu.
As-sulafatu albattotu jaffa yajifu a'ma yu'mi ajibun al-husnu qabadu ala yaqbidu as-sajaratu waqa'a yaqa'u. Hmm. Baca kisahnya. Hikayat ini namanya hikayat ya. Hikayat. An-nahru saghirun. Sungai Sungai itu, itu sungai itu kecil. sungai itu kecil. Wasulahfatu waqifatun amama nahri tanduru ilaihi. Dan Sedangkan sedangkan kura-kura kura-kura berdiri di depan sungai dan melihat sedang kepadanya, sedang melihat sedang kepadanya, pada sungai, memandanginya. memandanginya. Nah, ilaihihi kembali kepada An-nahri. nahar, sungai. Sungainya kering. Sementara kura-kura sedang berdiri di depan sungai itu, Dan sungai. sedang memandanginya, memandangi sungai. Ma'un nahri qalilun. Hmm. Air sungai itu sedikit. Nah, air sungai itu sedikit. Wa qad jafa juz'un kabirun minan nahri. Dan Hmm. sudah mengering sebagian besar dari sungai itu. Nah, ini sudah kering sungainya, sudah sebagian besarnya mengering sungai tersebut. Nadarati sulahfatu ila sajarati allati bijiwarin nahri. Hmm. Kura-kura Su- itu melihat ke pohon yang yang dekat berada dengan di yang samping, berada di samping sungai. nah, di samping sungai ada sebuah pohon. Kura-kura menatapi, memandang pohon tersebut. Fara'at batotaini fauqa sajarati. Nah, Dia kura-kura melihat tersebut, kura-kura tersebut melihat dua ekor angsa di atas pohon itu. nah di atas pohon itu sedang bertengger di atas pohon tersebut. Dilihat oleh kura-kura. Faqalat, Faqalat lahuma. Maka berkatalah kura-kura kepada mereka berdua. nah, lantas kura-kura berkata kepada kedua angsa tadi kan, Nah, kepada kedua angsa, "Madza?" Ini ucapannya. Mada sataf'alani ba'da an jaffa ma'un nahri? Apa yang Hmm, akan kalian lakukan setelah sungai ini kering? betul. Faqalatil batotani. Maka berkatalah dua ekor angsa itu. Hmm. Assalamu alaiki ayatuhas sulafatu. Semoga Keselamatan, keselamatan, semoga keselamatan bagimu, wahai kura-kura. hmm, Innana zahibatani ila makanin akhir. sesungguhnya Sesungguhnya kita kami akan, Sesungguhnya kita eh, akan pergi ke tempat yang lain. kami betul, kami Kami berdua, betul, berdua akan pergi ke tempat yang lain. hmm, akan pergi meninggalkan sungai itu, akan pergi ke tempat lainnya. Faqalat lahumas sulafatu. Maka berkatalah kura-kura kepada mereka berdua. Hmm. Inni kasafinati la astati'u an a'isa bidunil ma'i. Sesungguhnya Terus, aku sebagaikan perahu nah, bagaikan yang kapal tidak laut, perahu. perahu yang tidak bisa hidup tanpa air. Nah, ini ucapannya siapa, Om? Ucapannya As-sulafatu. Lafatu kura-kura. Khudani. Hudani ma'akuma barakallahu fikuma. Hmm. Bawalah aku bersama kalian. Semoga Allah Semoga, memberkati kalian berdua. nah, di Lafatu ingin pergi bersama kedua angsa tadi. Dua ekor angsa. Diajak, ingin diajak pergi karena sungainya sudah mengering, Om. Hmm, Ya, sungainya mengering kalau dia sementara di situ akan Mati. mati kemungkinan. Mungkin tidak bisa hidup tanpa adanya air.
Faqalatil battatani. Waqalatil batotani. Berkatalah dua ekor angsa itu. Hmm. Tanamiluki ma'ana. Kami Kami akan, akan membawamu bersama kami. nah, Ikbidi ala wasati hada husni bifamika. bifamiki, biharfi jar. Bifamiki. Iqbidi, peganglah Berpegang, peganglah, peganglah, hmm, peganglah pada tengah-tengah ranting dengan mulutmu. dengan mulut. Nah, peganglah di tengah ranting ini Dengan dengan ranting mulutmu. ini dengan mulutmu. Oke, tadi di gambarnya kan, Nah, ini Om, bahwa kura-kura dengan ranting. Ini hikayat ini ya, kita hikayat kan, maaf sih. ya dongeng gitu kan. Wasanat, Wasanauti, wasanatiru biki fil jawi. Dan kami akan membawamu terbang di udara. sah, Wa iyaki in sami'tin nasa yatakallamuna an, tar- anta, antaruddi alaihim. wa iyaki, artinya Ya. waspadailah. Dan waspadailah apabila kamu mendengar manusia berkata, Jangan sampai kamu menjawab mereka. jangan sampai kamu menjawab mereka. Mm. Jadi kalau orang orang bicara, ada dua ekor angsa membawa kura-kura dengan ranting, kamu diam aja, jangan Hmm, bicara, ya, hmm. jangan menjawab ucapan manusia. Itu pesan dari, Patota nih, dua ekor nah, angsa. pesan dari dua ekor angsa tadi, jangan sampai kamu bicara, diam aja. Kalau manusia berbicara, Hmm. nadzoron nas, Nadhoronas, manusia melihat waqalu, waqalu, dan mereka berkata, Sayun ajibun, ini sesuatu sesuatu yang ini sesuatu yang menakjubkan. menakjubkan, sesuatu yang heran, menakjubkan. Patotani tahmilani sulahfatan. Dua ekor Ada, angsa, ada dua ekor angsa membawa seekor kura-kura. mm, itu ucapan siapa? Manusia, Mas. Ucapan manusia. Dan sulafatu jangan sampai bicara, ya, jangan sampai menanggapi ucapan manusia. Nah, Jangan kamu bicarakan, tadi kan pesannya kan, jangan sampai menjawab mereka. Falamma, walamma sami'ati sulahfatu dzalika fatahat famaha. nah, tatkala, Kala kura-kura mendengar itu, maka dia membuka mulutnya, nah, padahal mulutnya sedang sedang menggigit ranting. menggigit ranting. Maka apa yang terjadi itu? Dia berkata, waqalat, kura-kura berkata, Waqalat, 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 a'maullahu a'yunakum ayyuhan nas. Waqalat, maka berkata kura-kura, semoga Allah membutakan mata kalian, wahai manusia. nah, jadi dia sudah melanggar. Kura-kura sudah melanggar ya. Maaf, Ustaz. Padahal tadi disuruh diam kan, jangan Maaf. menjawab. Falamma, Walamma fatahat famaha waqa'at alal ardi wa matat. nah, itu dia. Mana? Manakala Maka ketika tatkala dia kira membuka mulutnya, maka dia jatuh ke atas bumi dan mati. mati, ya kan? Sebab dia menjawab ucapan manusia tadi kan. Padahal Maaf. jangan dia ngomong, jangan menjawabnya. Akhirnya dia jatuh. Falamma fatahat samaha, tatkala dia membuka mulutnya, waqa'at 'alal ardi. Dia pun jatuh ke bumi, jatuh ke tanah. Wa matat, dan dia Mati. mati, matat. Nah, lucu Om ya, kisahnya Om ya, mengesankan ya. Maaf, Ustaz. Hikayat, hikayat namanya.
Ini nggak tahu kebenarannya. Hanya hikayat aja. Tanpa diartikan Om. Kita baca ulang ya. As-sulahfatu. Al-batatani wasulahfatu. Hmm. An-nahru. An-nahru saghirun. Wasulahfatu waqifatun amaman nahri Oh tanduru iya. tanduru. Waqifatun. Waqifatun amaman nahri tanduru ilai. Ma'un nahri qalilun. Waqad jafa juz'un kabirun minan nahri. Nadarati sulafatu ila sajarati allati bijiwarin nahri. Fara'at batataini fawqa sajarati. Waqalat lahuma. Mada sataf'alani ba'da an jaffa ma'un nahri. Waqalatil batatani. Assalamu alayki ayyatuha sulafatu. Innana dahibatani ila makanin akhar. Waqalat lahuma sulafatu. Inni kasafinati la astati'u an a'isa bidunil ma'i. Hudani ma'akuma Ada barokau. alif. Ada alif. Hudani Khuzah. hudani ma'akuma barokallahu fikuma. Faqalatil batatani. Sanahmiluki ma'ana. Ikbidi ala wasati hadzal husni bifamik. Wasanatiru biki fil jawi. Wa iyaki in sami'tin nasa yatakallamuna an taruddi alaihim nadharun an taruddi alaihim nadharun nasu wa qalu say'un ajibun Nah, fatatani tahmilani sulafatan falamma sami'ati sulafatu dzalika fatahat famaha faqalat a'mallahu a'yunakum ayyuhan nas falamma fatahat famaha waqa'at alal ardi wa matat. syukran. Mufliha bagus. Barakallahu fiikum. Umu Husni. Hadirah. Hadirat Ustaz. Baca langsung ya. Artinya sudah tahu belum? Udah dengar Ustaz tadi. Langsung ya. Al-bab Boleh Ustaz. tani. Al-battatani was-sulahfatu. Nah. An-nahru saghirun. An-nahru saghirun. Was-sulahfatu waqifatun amaman nahri tanduru ilaihi. Ma'un nahri qalilun. Wa qad jaffa juz'un kabirun minan nahri. Nadaratis sulahfatu ila syajarati allati bijiwarin nahri. Fara'at battataini fawqa syajarati. Assalamu alayki ayyatuhas sulahfatu. Innana dhahibatani ila makanin akhar. Faqalat lahuma sulahfatu. Inni kasafinati la astati'u an a'isha bidunil ma'i. Udhani ma'akuma barakallahu fikuma. Faqalatil battatani sanahmiluki ma'ana. Iqbidi ala wasati hadal ghusni bifamiki. Wasanatiru biki fi jawi. Wa Wa iyaki iyaki. in sami'ti nasa yatakallamuna an turaddi alaihim. Nadaran Anta. nasu Antaruddi. an taruddi alaihim. Nadaran nasu wa qalu syai'un ajib. Wa qalu syai'un ajibun.
battatani tahmilani sulahfatun. Falamma, Sulahfatan, Ustaz. mahfuz bih. Sulahfatan. Sulahfatan. Falamma sami'ati sulahfatu dzalika fatahat famaha wa qalat a'mallahu a'yunakum ayuhan nas. Falamma fatahat famaha waqa'at 'alal ardi wa matat. Alhamdulillah. Paham semua, Ummu Husni artinya? Nah, Ustaz sikit. Ada kata yang sulit? Wa qad jaffa juz'un kabirun minan nahri, apa itu, Ustaz? Nah, Dan sungguh sungguh mengering. telah mengering. Mengering. Hmm. Sungguh telah mengering Sebagian besar dari sungai sebagian itu. besar dari sungai. Jafa, ya Itulah jifu, mengering. wa iyyaki in sami'ti, Ustaz. Wa iyyaki in sami'tin nasa yatakallamuna an turaddi alaihim. Antarudi. Antaruddi alaihim. Hmm. Dan Hati-hatilah kamu dan hati-hatilah kamu jika jika kamu mendengar manusia. jangan sampai kamu menjawab Jangan sampai kamu menjawab. mereka. Yatakallamuna. Menjawab Mereka. mereka. Jika kamu mendengar manusia bicara, jangan sampai kamu menjawabnya. jawabnya. Jangan Itu sampai iya. kamu menjawab mereka. Betul. Iya, itu hati-hati. Jangan kamu lakukan. Waspada. Akhirnya dia melanggar kan? Anturadi untuk tidak menjawab, Ustaz. Anturadi. Antarudi agar Antarudi. jangan menjawab. Kan di Agar jangan awalnya wa menjawab iya mereka. tadi ada awalnya wa iya hati-hati. Waspadalah, hati-hati. Hati-hati kamu menjawab Ustaz. manusia ketika mereka bicara. Nah, Ustaz. Nah, tapi dia melanggar kan? Melanggar. Tidak Akhirnya mengikuti jatuh. pesan kedua angsa tadi. Akhirnya jatuh dari nantinya Dan mati. dan mati. Jatuh rantingnya dan dia jatuh. Nah, Ustaz, insya Allah. Syukran, Ummu Husni. Ummu Kardina. Hadirah. Hadirah, Ustaz. Artinya udah tahu ya? Nah, sudah. Al-Baqtatani. Al-Baqatani wasulah patu. Fa-nya panjang. Wasulah fatu. Wasulah patu. An-nahru saghirun. An-nahru saghirun. Wasulah patu. Waqifatun amaman nahri tanzuru ilaihi. Ma'un nahri qalilun. Wa qad jaffa juz'un kabirun minan nahri. Nah, Nazaratis sulahfatu ila sajaratil lati bijiwari bijiwarin nahri. artinya apa tuh? Bijiwarin nahri. Sungai kering. Bijiwar. Allati bijiwarin nahri. Jiwar apa? Jiwar. Jiwar. Dari kata jar. Jar apa? Jar di bawah. Jar. Falyukrim jarahu. Jar, jiran, jiran. Jiran apa jiran? Tetangga. Tangga. Kalau jiwar di samping sungai. Di samping sungai. Ya, nampak. Qaraat bat ini fokus saja roti. Faqalat lahuma maza sataf'alani ba'da an jaffa ma'un nahri. Faqalatil battani assalamu alaiki ayyatuhas sulahfatu innana zahibatani ila makanin akhara. Faqalat lahumas sulahfatu inni kasafinati la astati'u an aisha bidunil ma'i. Huzani ma'akuma barakallahu fikuma. Faqalatil battani
sanahmiluki ma'ana ikbidi ala wasati hazal wus wusni bi Nah, famiki betul. wasanatiru biki fil jawi wa iyaki in sami'tin nasa yatakallamuna antaruddi alaihim nazaran nasu wa qalu syai'un ajibun battotani tahmilani sulafatan falamma sami'atis sulafatu zalika fatahat famaha wa qalat a'mallahu a'yunakum ayyuhan nasu falamma Nah, fatahat famaha waqa'at alal ardi wa ma nah, hattat. sahih. Wa matat. Artinya apa tuh? Falamma fatahat famaha Maka dia membuka mulutnya ketiga. Falamma ketiga. ketika dia membuka mulutnya, Waqa'at 'alal ardi. Dia pun maka dia pun jatuh ke bumi nah jatuh ke bumi. lalu Jatuh ke mati. bumi dan mati. Nah, Ya. Ikram mau alhamdulillah bagus kan? Muzaid as-sulahfatu Al-batotani wassulahfatu. al-battotani apa? Uh, apa nih angsa, 2 ekor angsa dan kura-kura. Kura-kura angsa Melayunya sama? Ya, nah Ustaz. Sama ya. Maksudnya udah tahu semua? Insya Allah. Ada perkataan yang belum paham? Ustaz, Nazoro dan Ro'a itu kan keduanya maksud hampir sama. Betul, melihat nazara ra'a Ro'a. sama melihat memandang. Oh, Ra'a. ada membezakan kah Ustaz cara kita untuk buat ayat tuh nanti? Ra'i, bro. Enggak sih sebenarnya. Nazara sulah. Nazara ra'a sama. Sama aja Ustaz. Nazara sama. Ra'a ya ra. Cuman kalau nazara apa namanya? Nazara yanzuru. Babnya fa'ala yaf'ulu. Ada tidak ada huruf ilat. Saya salin kan? Naam. Ra'a yara Ro'a ya mu'tal mu'tal nakis. nakis, mu'tal nakis. Ra'a yara ra tuh amarnya ra. Ro, ya naam. Kalau nazar yanzuru Unzur. unzur. Fadhal. An-nahru sogirun. Wasulafatu. An-nahru sogirun. As-sulafatu waqifatun amaman nahri tanzuru ilaihi. Ma'un nahri qalilun. Waqad jaffa juz'un kabirun minan nahri. Nazaratis sulafatu ila sajarati allati bijiwarin nahri. Far'at batotaini fauqa as-sajarati. Faqalat lahuma madza sataf'alani ba'da'an jaffa ma'un nahri. Faqalatil batotani assalamu alaiki ayatu hassulahfatu innana zahibatani ila makanin aqara. Faqalat lahumas sulahfatu inni kasafinati la kasafinati inni kasafinati inni kasafinati la astati'u an a'isha bidunil ma'i. Kuzani ma'akuma barakallahu fikuma.
Faqalatil battotani sanahmiluki ma'ana. Iqbidi ala wasati hazal gusni. Bifamiki. Bifamiki. Wasanatiru biki fil jawi. Wa iyaki in sami'tin nasa yatakallamuna an Tarud. antaruddi alaihim. Ya. Nasurun nasu wa qalu syai'un ajibun. Batotani tahmilani sulahfatan. Falamma sami'ati sulahfatu zalika fatahat famaha. Faqalat a'mallahu a'yunakum ayyuhan nas. Falamma fatahat famaha waqa'at 'alal ardi wa matat. Nah, itu. Udah ya. Nah, Vaksin Ustaz. udah. Ya, insyaallah. Nah, materi intinya tentang ini Om. Pelajaran ke-8 tentang al-mubtada'u. Al-mubtada'u wal qabaru. Mubtada dan Qabar khabar. Pemula ayat dan pelengkap dan pelengkap ayat. ayat. Subjek dan predikat ya, Ustaz. Nah. Ya, al-jumlah tuh. Al-jumlatul ismiyatu. Nah, jadi mubtada khabar ada pada jumlah Ismiyah. ismiyah. Kalau fi'il fa'il pada jumlah Jumlah fi'liyah. contohnya ayatnya an-nahru. An-nahru sogirun. Ini jumlah ismiyah kan? Na'am, Ustaz. Dua kata tuh. An-nahru shagir. Mubtada'nya Al-mubtada'u an-nahru. alamatu i'rabihi tanda i'rabnya. Alamatu i'rabihi ad-dhammatu. Nah, petanda i'rabnya. Tanda i'rabnya dhammah. Dhamma di atas huruf Ra. an-nahru. Mubtada marfu'un Bidammah. al-khabar. Al-qabaru sogirun. Khabarnya. Alamatul i'rabihi ad-dhammah. Nah, tanda rafa'nya. Tanda rafa'nya juga dhammah. An-nahru saghirun. An-nahru An-nahru mubtada'un marfu'un bid-dhammah. saghirun. Sogirun khabaru marfu'un bid-dhammah. Khabarun marfu'un. Khabarun marfu'un bid-dhammah. Nah, gitu. Nah, Kedua-duanya ini muzakkar. Mufrad muzakkar. Muzakkar. Syukran. Ma'rifah nakirah ya, Ustaz. Ma'rifah dan nakirah. Nah, mubtada itu mesti ma'rifah. Naam. Sementara khabar nakirah. Nakirah. Syukran. Afwan, Ustaz. Baik. Ummu Husni as-sulahfatu. Kalimat kedua. Ummu Husni ada? Ummu Kardina as-sulahfatu. Asulahfatu wa wakifatu amaman nahri. Kura-kura itu sedang Apa tadi ya? Kura-kura sedang berdiri Di depan sungai. sungai. Nah, Ummu Husni nanti insya Allah. Mubtadanya Om? Asulahfatu. Bagus. Alamat i'rabnya? Alamat i'rabnya ad-dhammatu. Khabarnya? Khabarnya waqifatun. Alamat i'rabnya? Alamat i'rab ad-dhammatu. As-sulahfatu mubtada'un. Mubtada'un marfu'un bidhammah. Marfu'un bidhammah. Waqifatun. Waqifatun khabar marfu' bidhammah. Marfu' bidhammah. Nah, itu jumlah ismiyah tuh. Kalau khabar ya? Ya, namkan. Dua-duanya mufrad. Mufrad mu'an. Mufrad mu'annas. Ada tamu.
Mubtadanya ma'rifah, khabarnya Khobarnya, muktadanya nakirah, nakirah. Khobarnya nakirah. khabarnya nakirah wa khifatun tuh. Ya. Quran Ummu Kardina. Ummu Husni ma'un nahri, Ma'un nahri qalilun. air sungai itu. Air sungai itu sedikit. Nah, mubtadanya Mubtada'nya ma'un. Ma'u. 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 Wa huwa tanda i'rabnya Ad-dhammah. ad-dhammah dan dia Marfu' mudhaf. bid-dhammah. Wa huwa Wa huwa mudhaf. mudhaf. An-nahri An-nahri. mudhafun ilaih. Khabarnya mana? Khabarnya qalilun. Qalilun tanda i'rabnya Ad-dhammah. ad-dhammah. I'rabkan ma'un nahri qalilun. Ma'u mubtada'un Ma'u mubtada'un marfu'un bid-dhammah wa huwa wa huwa mudhaf. qalilun. An-nahri mudhafun ilaih. Betul. Qalilun khabar marfu' bid-dhammah. Syukran. Jadi Ummu Husni mubtada dan khabar kedua-duanya Marfu' marfu. Tanda bid-dhammah. rafa'nya dhammah. Bidhammah na'am. Syukran. Ustaz. Ummu Mufliha al-bahthu. Al-bahsu, pembahasan. Hmm. Al-jumalus sabiqatu kulluha jumalun ismiyatun li'annaha mabdu'atun bismin. Kalimat yang sebelumnya Kalimat yang sebelumnya semuanya adalah jumlah ismiyah karena dimulai dengan isim. wal ismul ladzi Wa ismul ladzi yaqa'u fi awalil jumlatil ismiyati yusammal mubtada. Dan isim yang terletak di di awal kalimat ismiyah disebut mubtada. Disebut atau dinamakan mubtada. Dinamakan Di mubtada. awal kalimat. Al-mubtada'u Wal mubtada'u fil jumlatil ula huwa an-nahru. Dan mubtada pada kalimat pertama adalah an-nahru. Sungai. Wa fil jumlati tsaniyati huwa as-sulahfatu. Dan pada kalimat kedua adalah sulahfatu. Wa fil jumlati tsalitsati huwa ma'u. Dan pada kalimat ketiga adalah ma'u. Nah, air. Umum Mufliha sudah maghrib. Kita sambung besok insyaallah ya. Semuanya semoga bermanfaat dan diberikan kesabaran dalam pelajari bahasa Arab ini. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Barakallahu.